ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر فاروق کی لونڈی نے کلمہ پڑھا. ہاں حضرت عمر لونڈی نے کلمہ پڑھا تو حضرت عمر نے اسے الٹا لٹکا لیا. درے مارتے. بی بی کہتی عمر مجھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے, پھر پانی منگاتے, پانی پی کے پھر مارتے. یہ وہی عمر ہے جو کہتے جو کلمہ پڑھے گا گردن کاٹ دوں گا. یہ وہی عمر ہے جو کوئی غریب مسکین قریب نہیں پھٹک سکتا تھا, لونڈی کو دروں سے مارتے. وہی عمر کلمہ پڑھ گئے. اور پہلے تو ایک قبیلے کے سردار تھے نا بھائی, پہلے ایک قبیلے کے سردار تھے, الٹا لٹکا کے مار. چاہیے تھا نا جب امیر المومنین بنتے زیادہ سخت ہو جاتے اور ان کے اندر سختی آتی, اور امیر المومنین بن گئے. 24 لاکھ مربع میل پر حکومت, 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, چہرے پہ نقاب پہنا, کنز الاموال میں روایت موجود. وہی عمر جو کل غریب عورت کو دروں سے مارتے ہیں, وہی عمر. انقلاب آ گیا, سوچ بدل گئی, نگاہ اور دل مسلمان ہو گئے. عمر گزر رہے ہیں, ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی, چہرے پہ نقاب پہنے عمر رک گئے. افلا غلام ساتھ تھا, کہنے لگے پتہ کر کوئی مسئلہ ہے. دروازے پہ دستک دی. بی بی تیرے بچے کیوں روتے؟ کہنے دوڑ جاؤ. کون ہوتے ہو؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ غریب ہر ایک کو نئی داستان بتائیں. کبھی ایک جماعت آ گئی, مجھے بتاؤ میں حل کروں گا. پھر دوسرا آ گیا زخم ٹٹولنے, مجھے بتاؤ میں کس کس کے سامنے زخم کھولے, کس کس کو بتائیں. بی بی کہنے لگی جا دوڑ جا. درجنوں آتے ہیں روز پوچھتے ہیں, پوچھ کے تو بھی جا. آدھی رات کو تو کون ہے؟ حضرت عمر منت کرنے لگے, کہنے لگے بی بی تیری مہربانی بتا تیرے بچے کیوں روتے ہیں. تو عورت تڑپ کے بولی, کہنے لگی تو نہیں جاتا تو سن پھر. میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں. ان کی غلطی ہے کہ ان کا باپ چلا گیا. ان کی غلطی یہ ہے میں نے غریب گھروں میں پرورش پائی ہے. ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کا دادا رئیس نہیں تھا. ان کی کوتاہی یہ ہے کہ ان کا نانا جاگیردار نہیں تھا. ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کے نہیں آئی. اور کیا پوچھنا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے بہن ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی باپ انتقال کر گیا. عمر جب سے حکمران بنا ہے اس گاؤں میں کبھی اس نے پھیرا ہی نہیں ڈالا, وہ آیا ہی نہیں. میری غریبنی کے بچے ساری ساری رات بھوک سے روتے, وہ کبھی آیا ہی نہیں. یہ غلطی ہے. پہلے تو میں کچھ نہ کچھ ان کو خشک روٹی کھلا دیتی تھی, آج تو گھر میں کوئی شے نہیں. شام سے لے کر پانی اور روڑے ہڈیا میں ڈالے ہیں, پکاتی جاتی ہوں. کہا تھا چلو سو جائیں گے, پر بھوک بڑی ظالم ہے, نیند بھی نہیں آنے دیتی. سب روگاں دا روگ محمد, جس دا نام غریبی کنڈ ولا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. کب بھوک بڑی ظالم ہے, پیٹ بھوکا ہو تو یہ بھی نہیں آتی. سوچتی تھی سو, اب تہجد کا وقت ہے پر سوتے نہیں. اب بتاؤ میں کیا کروں. عمر تو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, اس کچی بستی میں کیسے پھیرا ڈالے گا. حضرت عمر دوڑے گئے. 60 سال عمر, کندھے پہ اناج کا تھیلا رکھا, کندھے پہ. غلام کہتے حضور مجھے دے دے. فرمایا بتا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. حضرت عمر لائے. پھر عمر نے اس بی بی کے گھر میں چراغ روشن کیا. پھر بوڑھے عمر کہتے میری بیٹیاں تھیں, میری بیویاں تھیں, میں نے کھانا کبھی نہیں پکایا. میں نے اس بی بی سے کہا بہن تو بیٹھ جا. بیٹھ گئی. عمر کہتے میں نے آگ جلائی. آپ کے غلام کہتے جب عمر آگ میں پھونکے مارتے تھے تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا. عمر نے آگ جلائی. پھر فاروق کہتے میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی پر آج میں نے آٹا بھی گوندا. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. او بھائی جب تیرا دل اور نظر مسلمان ہوتی ہے تو پھر تو جھوٹے دعوے نہیں کرتا, پھر دین تیرے لفظوں میں جملوں میں تقریروں میں نہیں رہتا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گھومتے, داڑھی ساری آٹے سے بھر گئی. پھر عمر فاروق روٹی نہ پکاتے تو ہاتھ جلتے. پھر سالن پکایا. پھر عمر نے دسترخوان بچھایا. پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا عمر نے منہ دھلایا. پھر فاروق اعظم روٹی کے لقمے ان کے منہ میں ڈالتے اور روتے, کہتے بیٹو عمر کو پتہ نہیں چلا کہ تم بھوکے تھے. بیٹیوں عمر کو خبر نہیں تھی. عمر سے ناراض تو نہیں ہو. چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہمیں تو پتہ بھی نہیں عمر کون ہے. آپ کیا بات. پھر ان کو عمر فاروق نے کھلایا. پھر فاروق اعظم
सेब में बैठ गए, उनको हंसाते रहे। गुलाम कहते हुजूर अब क्या करते हो? फरमाया जो मेरी वजह से रोए थे उन्हें खुश ना करूं। फिर उस बीबी की तरफ मुतवज्जे हुए, कहने लगे अगर उमर नहीं आया तो आप भी खबर कर देती। तो बीबी कहने लगी ड्यूटी उमर की है खबर लेने की, मेरी नहीं है कि मैं जाके बताऊं, मैं क्यों बताऊं। हजरत उमर कहने लगे चल उमर को माफ कर दे। कहने लगी उसे क्या माफ करना है, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह उसे हटा दे और आपको बना दे। मेरी दुआ है कि वो चला जाए आप आ जाए। पर मैं अगर मैं बन जाऊं तो उमर को माफ कर दोगी? कहा हाँ कर दूंगी। हजरत उमर ने चेहरे से नकाब उतारा, फरमाया बीबी मैं उमर ही हूँ, तूने देखा नहीं था या तेरी दुआ मकबूल हो गई। तो बीबी कहने लगी आपके सामने इतनी जली कटी सुनाई। फरमाया बस एक वादा कर, अगर तूने उमर को यहाँ माफ कर दिया है तो वहां भी माफ कर देना। वहां भी सवाल शर्त ये है तेरा दिल कितना मुसलमान। हमारा ये हाल है, अब जुमलों के मुसलमान, लफ्जों के मुसलमान, हम अपने आप को खींच खांच के मस्जिद में ला के 2-4 रखते भी पढ़ ही लेते, पर दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। देखे ना कितने आला लफ्ज है हदीस में, नबी पाक ने फरमाया मैं उसे अपना मोमिन ही नहीं मानता। सहाबा कहते हैं पूछने लगे थे किसे, तो हुजूर ने दूसरा बार फिर कह दिया, फरमाया मैं अल्लाह की कसम उसे मोमिन नहीं मानता। तीसरा जुमला पूछने लगे तो हुजूर ने फिर बोल दिया, फरमाया मैं नहीं मोमिन मानता। हुजूर किसे? फरमाया जो खुद तो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। 3 दफा हुजूर ने कहा मैं मोमिन ही नहीं मानता। इतनी मर्जी तस्बीह पढ़े ना मर्जी रब रब कहे। मेरे भाई याद रखे, देखे ना दौलत की रेल पेल के पीछे दुनिया किस तरह भागती है। इतने ना 10-10 दिनार पे लोग गला काट देते थे, अरब में भी गला काट देते थे लोग। जरा दौलत की खातर कुछ ऐसे किराए के कातल मिलते थे अरब में जो लोगों की बच्चियां जिंदा दफन करते थे। दौलत की खातर क्या कुछ करते थे। फिर इनकलाब आ गया, हजरत उमर ने जनाब सईद बिन आमर को गवर्नर बनाया सूबे का। कुछ अरसे के बाद उस सूबे के वजीर खजाना को खत लिखा, फरमाया अपने सूबे के गरीबों की लिस्ट बना के भेजो। गवर्नर साहब को नहीं पता वजीर खजाना, हमारे यहाँ भी जो ज़कात के जिम्मेदारान होते हैं उनसे जब कहा जाए ना कि लिस्ट बना के दो, तो जिसने वोट दिया होता है सबकी लिस्ट बना देते। कहते हैं इनको ज़कात इसलिए ज़रूरी है कि इन गरीबों ने वोट दिए थे, तो वो जितने मर्जी गरीब हैं, चूंकि मुझे वोट नहीं दिए लिहाजा जितनी मर्जी ज़कात लगती हो उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लोग वो गली नहीं बनाते, अल्लाह जानता वो गली नहीं बनती। भाई ये गली क्यों नहीं बनी? कहते वोट नहीं दी। ये सोच, ये नजरिया इस कौम के अंदर पनप जाए, वो कौम क्या करेगी। हजरत सईद बिन आमिर गवर्नर थे, जनाब उमर ने डायरेक्ट खत लिखा सूबे के वजीर खजाना, और गवर्नर साहब को नहीं पता खत आया है, उनको पता होता भी नहीं था। डायरेक्ट हजरत उमर डील करते थे सब काबीना को। हजरत उमर ने खत लिखा, वजीर खजाना से कहा कि गरीबों की लिस्ट बना के भेजो, मैं उन्हें कुछ मेरे पास माल आया तो मैं बांटना चाहता हूँ। तो वजीर खजाना ने जब लिस्ट बनाई तो चौथे नंबर पे गवर्नर का नाम भी लिखा था। कहने लगे हुजूर मेरा गवर्नर भी बड़ा गरीब है। हजरत उमर ने वो नाम पढ़ा तो वजीर खजाना को तलब किया, फरमाया तुम्हारा गवर्नर भी गरीब है? कहा हुजूर चौथे दिन के बाद एक रोटी का टुकड़ा खाते कल देखा है, और हुजूर उनके वजूद पर जो कपड़े हैं अब जगह नहीं बची, पेबंद लगने। गवर्नर साहब का जनाब कोई शय नहीं गवर्नर के पास। हजरत उमर फारूक ने ना 1000 दिनार दिया और खत लिखा कि यार तूने मुझे बताया ही नहीं, किसी ने बताया कि कपड़ा लेने के पैसे नहीं तो मैं पैसे भेज रहा हूं, अपनी जरूरत पे इस्तेमाल कर। वो गुलाम पैसे लेके आया, दरवाजे पे दस्तक हुई तो हजरत सईद बिन आमर की ज़ौजा कहने लगी कौन है? कहा मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर ने भेजा है, गवर्नर साहब से मिलना है। ज़ौजा कहने लगी अमीरुल मोमिनीन का पैगाम आया। जनाब सईद बिन आमर दौड़े, दरवाजा खोला, बिस्मिल्लाह खैरियत थी, खत दिया। हजरत उमर ने खत लिखा है कि आपके पास तो कपड़ों के पैसे नहीं थे, बताया ही नहीं। फिर 1000 दिनार दिया तो हजरत सईद बिन आमर कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ौजा कहने लगी खैर तो है, अमीरुल मोमिनीन खैरियत से तो है, इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हो? फरमाने लगे उससे भी बड़ी मुसीबत आई है, मेरा राज मेरे रब के साथ था, मेरा राज खुल गया। कौन है जिसने मेरा राज खोला है कि मैं गरीब हूं? कौन है? और फरमाने लगे देखो जब से हुजूर का कलमा पड़ा मैंने दुनिया को करीब फटकने नहीं दिया, दौलत को दिल में जगह लेने नहीं दी। उमर ने क्या समझा है? 1000 दिनार मुझे भेज दिया,
उमर शायद समझने लगे हैं कि मैं दुनिया की तरफ तवज्जो करूंगा। गुलाम कहने लगा हुजूर आपको पता है ना अमीरुल मोमिनीन के जलाल का, तो मेहरबानी फरमाए ज़ात पे इस्तेमाल करें। फरमाया अच्छा चलो ठीक है ज़ात पे इस्तेमाल कर ले। दरवाजे पे खड़े होके आवाज लगाई, गरीब सारे आ जाओ, गरीब सारे आओ, गरीबों आओ। सब गरीब आ गए। 1000 दिनार वहीं बैठे बैठे बांट दिया। खादम कहने लगा हुजूर ये क्या है? फरमाया तुमने कहा तो था ज़ात पे खर्च कर लो, ये मैंने ज़ात पे खर्च किया है। जब सुबह कयामत में जाऊंगा तो ये पैसे मेरी ज़ात के काम आ जाएंगे, ये मेरी ज़ात के काम है, ये ज़ात पर ही तो खर्च किया है। वो गुलाम कहते मैं वापस आया, हजरत उमर से आके कहा कि सईद तो बड़ा आला है। हजरत उमर कहने लगे सिर्फ सईद नहीं, जिसने भी मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। कहा हुजूर नहीं मैंने तो उन्हें देखा है। कहने लगे चल 2-4 और भी देख ले। 400 दिनार दिए। कहने लगे जा अबू उबादा बिन जर्राह को तोहफा दिया। कहते मैं हजरत अबू उबादा बिन जर्राह के घर गया। मैंने कहा हुजूर ये अमीरुल मोमिनीन ने आपको ज़ात के लिए भेजे। फरमाने लगे अल्लाह उमर पे रहम खाए, उससे मुझसे ज्यादा जरूरतमंद कोई नहीं मिला था, मुझे ही भेज दिए। चलो भेज दिए तो कोई बात नहीं, सख्त आदमी है, इनकार करूंगा तो नाराज ना हो जाए। कहते उसी वक्त अपनी कनीज को बुलाया। कहने लगे जा 6 उसे दे आ, 5 उसे दे आ, 10 उसे दे आ। कहते बैठे बैठे 400 बांट दिया। मैं वापस आया तो हजरत सैयदना उमर ने 400 और दिया। फरमाया जा माज बिन जबल को दे आ। कहते मैं हजरत माज बिन जबल के पास गया। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन ने आपके लिए भेजे हैं। फरमाने लगे बड़ा अच्छा होता अगर उमर मेरे ईमान का गवाह बन जाता, बड़ा अच्छा होता अगर मस्जिद में बैठ के मेरे लिए दुआ कर देता। ये उसने क्या किया? पैसे भेज दिए। हमारे रसूल ने तो ये चीजें हमारे करीब आने नहीं दी। पर मैं अच्छा आए हैं तो लाओ। दरवाजे पे बैठे बांटने लगे। सारे बट गए तो बीवी ने अंदर से आवाज दी, कहने लगी हुजूर 2 दिनार अगर दे दे तो मैं आपके लिए और अपने लिए एक कुर्ता ले आऊं 2 दिनार। तो फरमाने लगे ओ भली मानस तूने देर कर दी, अब तो सारे बांट दिए, जरा पहले बताती तो दे देता। तो वो गुलाम कहते मैं बाहर खड़ा सुन रहा था। बीबी कहने लगी आपकी मेहरबानी मुझे बहलाए ना, मैं पहले भी कहती तो आपने फिर भी नहीं दे देते। मुझे पता है मुझे बहलाए ना, आप मैं पहले भी कहती तो आप मुझे और रंग में बहला देते। वो शख्स कहता है मैं वहां से चला, हजरत उमर के पास आया। कहने लगे ये किसी और को मैंने हाथ बांधे। मैंने कहा हुजूर मैंने आजमा लिया है, जिसने भी मेरे रसूल का कलमा पढ़ा है दिल से भी पढ़ा है रूह से भी पढ़ा है, मैंने आजमा लिया है, मुझे किसी आजमाइश की मजीद जरूरत। अपनी सोचों पे दीन को बिठाएं। आप यकीन करें दीन आपको ठंडा कर देगा, दीन आपको सुकून देगा, दीन आपको टेंशन फ्री कर देगा। लेकिन शर्त यह है कि दिल के मुसलमान बनो, रूह के मुसलमान बनो, सोच अच्छी, नजरिया साफ। आजिज़ी वाला बंदा आसान रहता है, तकब्बुर वाला परेशान रहता है। जिसके सीने में बुग़्ज़ होता है उसका कोई दोस्त नहीं होता। जो लोगों से हसद करता है अल्लाह कभी उसे गनी और मालदार नहीं करता, वो हसद में ही जिंदगी गुजारता है। जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है उसको कभी दुआएं नहीं मिलती। दिल और नजर के मुसलमान बनो, अच्छी सोच, अच्छा नजरिया, अच्छी फिक्र, अच्छा जाविया निगाह। बोलो तो इस तरह बोलो जैसे मुसलमान बोलते हैं, सुनो तो वो सुनो जो मुसलमान सुनते हैं। अगर बैठक तुम्हारी हो तो उन लोगों के साथ हो जिनके साथ दीनदारों की बैठक होती है। अपने आप को तब्दील करें,